ସୁନାରେ ଦୋଳ ବିମାନ କଟକ କାଠଗଡ଼ା ସାହି ମଦନମୋହନ ପୂଜା କମିଟି ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ସୁନାରେ ଦୋଳ ବିମାନ ତିଆରି କରିଛି। 2.5 କିଲୋ ସୁନାରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ବିମାନର ଉଚ୍ଚତା ପାଖାପାଖି 5 ଫୁଟ ପ୍ରାୟ 2 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ 2.5 କେଜି ସୁନାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଦୋଳ ବିମାନ। 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଲାଗିଥିଲେ 5 ଜଣ କାରିଗର। ପୂର୍ବରୁ କାଠଗଡ଼ା ସାହିରେ ଚାନ୍ଦିର ବିମାନ ଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସବୁ ସାହିର ମୁରବୀ ତଥା ପୂଜା କମିଟି କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ସୁନାର ବିମାନ ତିଆରି ହେବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ସୁନାର ବିମାନ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ପରେ ବିମାନରେ ବିରାଜିଥିଲେ ମଦନମୋହନ। ସୁନାର ବିମାନ ପ୍ରଥମେ ସାହି ପରିକ୍ରମା କରିବ ଏବଂ ପରେ ରଘୁନାଥ ଜୀଉ ଦୋଳରେ ସାମିଲ ହେବେ। କିଛି ଦିନ ତଳେ କଟକର ତାରକସି କାମକୁ ମିଳିଥିଲା ଜିଆଇ ମାନ୍ୟତା। तो कमिटी निष्पत्ति निया 4 किलो ओजनर आमर सुना विमान करने जेहेतु स्वल्प समय भितर 4 किलो ओजनर संपूर्ण विमान काम शेष हो पारानी। यही वर्ष आमर 2.5 किलो ओजनर विमान कार्य शेष होती पाखापाखि 2 कोटी टंका एथिपाई व्यय अटकल कर खर्च आप देखिए ये दोल विमान हूँ पुओ पिलांकर। आज आम स्त्री लोक मैंने गाँव स्त्री लोक मैंने आसिक विमान टाक बंदेकी जाने भी बहुत खुशी। आम साईर माँ भौणी मैंने समस्ते खुशी। पिला माने केमती अपेक्षा करछन्ते आम कीर्तन मंडली पिला माने केमती अपेक्षा करछन्ते 9टा बाजियो आम ठाकुर को बाहर करूँ से बाण फुटेकी बनाढ़ प्रशासन ने आमर जीवे ठाकुर। तारकसीर जीआई मान्यता देले आमर सेते मन भितर आसिला जे आमे प्रथमे सुना विमान तो कार नहीं चांदी विमान आमर आगुरी अच्छी आउ कटक शहर गोटे नूतन परंपरा सृष्टि करने गोटे सुनार विमान तैयारी करवा सेटा आम साधारण सभार निष्पत्ति है। साधारण सभार निष्पत्ति क्रमे आम सुना विमान तैयार कलु।